नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार आणि हांव राखी. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. असोळणा ते कावळेशी हांगाच्या पुलाचें जालें उक्तावण. मजगतीं कावळेशीच्या थळाव्यांनी घातलो बोवाळ. 15 ते 20 दिसां भितर रस्त्याची कामां जातली पुराय, मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें आश्वासन. वास्को आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल विद्यालयाची नवी विस्तारीत इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर. रानमंत्री साळणा हांच्या हस्तुकी शुभारंभ. आणि आरोसी कासावले उजो लागून 2 घरांचो जालो गोबर. आता खबरो विस्तारान. असोळणा ते कावळेशी हांगाच्या पुलाचे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकी जाले. या वेळार कला आणि संस्कृती मंत्री आणि कला अकादमीचे अध्यक्ष दयानंद मांद्रेकार, नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री आविर्तान फुर्ताद आणि हेरांची हाजिरी आसली. मजगतीं कावळेशी हांगाच्या रस्त्याची कामां उत्तर दिले वेळार पुराय जावंक नाशिल्ल्यान कावळेशीच्या थळाव्यांनी ह्या वेळार बरोच बोवाळ घालो. उपरांत 15 ते 20 दिसां भितर रस्त्याची कामां पुराय जातली अशें आश्वासन मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिलें. RDX गोवा खातीर असोळणेच्यान मंदार नायक. म्हाका बरें दिसलें तुमी एजिटेशन करून, कारण अशें एजिटेशनान आमकांय मुखार शिकपाक बरें. कारण जे ब्रिज फाटल्या 5 वर्सांत काडिल्ले ते ब्रिज कित्याक बंद पडले हाची चौकशी करा पयली. ते मुखार कित्याक वचूना हाची चौकशी करा. ताका पयशे कितले कमी पडटाले हाची चौकशी करा. आणि त्या नंतर ही एजिटेशनां करपाक हांवूय तुमचे बरोबर रस्त्यार येता. कारण आज गरज आसा. ब्रिज काडले म्हणून जायना, पायपलायनी काढले म्हणून जायना. म्हाका खबर आसा रस्तो करपाक जाय आणि 15 दिसांत जो रस्तो इनकम्प्लीट आसा तोही आमी कंप्लीट करून दिला. आज म्हाका खूब आनंद जाता की बाब चर्चिल आलेमान काडिल्लो हो ब्रिज आमी कंप्लीट करता. वास्कोच्या अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल विद्यालयाची नवी विस्तारीत इमारतीचो बुन्यादी फातर रानमंत्री एलिला साळणा हांच्या हस्तुकी बसयलो. या वेळार दाबोळीचे आमदार माविन गुदीन आणि हेर मानेसांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. Gathered here today for the foundation stone laying ceremony of the new extension block of Our Lady of Perpetual Succor High School building, marking yet another milestone in the history of the school. Today is a day of great joy, not just for the principal, the headmaster, staff and students of Our Lady of Perpetual Succor High School, but for the entire village of Kortali, because this school has been the cradle of learning for generations of students, not just from the village of Kortali, but for the students of the surrounding villages as well. Adults who know to respect their parents and elders of the society. Adults who know and will protect their environment and nature. This beautiful nature that God has gifted our state with. Responsible citizens who will take Goa on a higher level of success and achievement. Education is something which propels every individual, every young mind to something into what he will become. And it is education which teaches us, which imbibes in us those qualities of head and heart which are required to make you a good person. Today, by laying the foundation stone here, we have laid the foundation stone of building up a good infrastructure of new school premises by the extension of the school building. Why is it that we are doing this? Because we want our students to be in a better environment, to have better facilities, to have cool minds, to absorb what is good in a more befitting manner. आरोसी कासावली हांगाचे सेंट लॉरेन्स चर्ची मुखार आशिल्ल्या सुक्या तणाक उजो लागून
तो पातळत गेल्ल्यान थंय आशिल्ल्या आयडा आल्मेदा हांचें घर पुरायपणान लासून गोबर जालें. जाल्यार अनास्तेसियो फर्नांडीस हांच्या घराचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. काल सांजवेळा 3:40 ह्या वराचेर सुमाराक घडिल्ल्या ह्या घडणुकेंत फर्नांडीस हांच्या घरांत भाड्यान रावपी आवय आनी पुताक जखमी जावपाची पाळी आयली. आयडा हांच्या बंद घरांत आशिल्ले 2 सिलिंडरां मदलो एकाचो स्फोट जाल्ल्याचो अदमास उक्तायत आसून ह्या घडणुकेंत सुमार 3 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची माहिती आसा. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. आमकां 15-14 मिनटांनी पणजे कंट्रोल रूमान आमकां कॉल येयले की उजो पेटला म्हणून खंचावली मारुसे घराक उजो पेटला म्हणून. प्रकाश म्हणून एकट्यान कॉल करून आमकां सांगला. वेर्णाची गाडी हांगा फर्स्ट हाडून हांगा पयलीं स्पॉटार पावली तेन्ना तेंच्यांनी पयलीं की घराक उजो पेटलो आसा. घराक उजो पेट तुमी दिसता पळय तुमच्या फुडल्यान पळय दिसता पळय त्या घरान एक घर फूल जळोन काबार जालो आसता आनी नेबरींग हावस आसा तेकाय बी मातसो उजो पेटलेलो. 50% तेवूय बी जळलेले आसा. ह्या घरान जेन्ना आमी उजो पावलो इन्स्पेक्शन केला तेन्ना भितर आमकां 2 सिलिंडर मेळ्ळे एक्सप्लोड जाले फुटलेले डॅमेज सिलिंडर ते उद्यान ते फुटलेले आसा. आनी एज पर लोकल इन्फॉर्मेशन आमकां सांगलां की द फायर स्टार्टेड थ्रू द ड्राय ग्रास. कोणें तरी ड्राय ग्रासाक उजो घातलो सायडीन तो हांगा येवन फुट्टा कितें पेटलो आनी मागीर घराक पेटलो. इन दीस फायर एक बायल 35 years एज आनी एक चोडो तिजो चलो दोगूय जाणांक रायट हँडाक उजो लागला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, 25 pax conference room, 1-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत.
या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. बायलांनी हक्क दियात, आरक्षण दियात, अस्तित्व दियात अश्यो मागण्यो करीत बसच्यो न्हय. तुमचो जागो स्वता तुमचेच कडेनच आसा. तेन्ना मागत बसनासतना स्वताचें अस्तित्व निर्माण करात अशें मत अनाथांची माता सिंधुताई सपकाळान उक्तायलें. बिलवदल साखळे ह्या संस्थेन कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर आयोजीत केल्ल्या संत सोयरोबानाथ आंबिये मराठी ग्रंथ संमेलनात महिला दिसा निमतान सिंधुताई सपकाळाची मुलाखतीची कार्यावळ जाली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. संकट कोसळलं तर पाय देऊन उभा राहा. संकटाची उंची कमी होते, आपल्याला श्वास घेता येते. येऊ द्या संकट. आपल्याला चौकट संकट लावते, आपल्याला ऊर्जा निर्माण संकट करते, आपल्याला वेगळ्या जगाची तोंड ओळख संकटामुळे होते. संकटाला घाबरू नका, 2 हात करायला शिका. सुरेश भट म्हणतात, सुरेश भट, जन्मलो तेव्हाच नेत्री आसावे घेऊन आलो. सुरेश भट, जन्मलो तेव्हाच नेत्री आसावे घेऊन आलो, दे तुझी आकाशगंगा बोल मी केव्हा म्हणालो. घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, पोळलेला प्राण माझा बोलण्याआधीच गेला. जीवनाची प्रेत यात्रा थांबली जेव्हा स्मशाने, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने. ओळखीचे माणसं खांद्या काढून जातात. तुमचे खांदे मजबूत करा. किती संकट येऊ द्या, पाय देऊन उभा राहा, त्याच्यावर ते घाबरू नका. संकट येणारच नाही हा विचार करण्यापेक्षा संकट आलं तरी मी 2 हात करेल, त्याच्याशी लढेल ही तयारी ठेवा. सुरेश भट म्हणतात, आसवांनो सगळं जग सोडून गेलं तरी चालेल, तुम्ही मात्र माझा हात सोडू नका. मुरगांव मतदारसंघात अवर लेडी ऑफ देस्तेरो विद्यालयाच्या फाटल्या वटेन सुमार 94 लाख रुपया खर्चून राखणेवंडीचो शुभारंभ कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकर हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार वीज मंत्री मिलिंद नाईक आणि हेरांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. इनॉग्रेशन हांगा जाल्लें आनी दोनूय कामाचे जे कॉस्ट आहा, एक म्हटल्यार नेम ऑफ द वर्क कंस्ट्रक्शन RCC प्रोटेक्शन वॉल बिहाइंड चर्च ऑफ अवर लेडी डेस्टेरो एट डेस्टेरो इन मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हेचे एस्टिमेशन कॉस्ट आहा 94 लाख. टेंडर अमाउंट जवळ जवळ 1 कोटीचें काम आहा ते. आनी तशेंच तेची जी लेंग्थ आहा ही 170 मिटर लांबी आनी हायट आहा ही 6 मिटर. सगळ्यान गरजेचें काम अशें दिसपाक लागलें म्हाका, कारण ते सायडीन जे आमच्या देस्तारो स्कूल आहा त्या स्कुला फाटल्यान एक रिटेनिंग वॉल गरजेची आसली आनी ती जातकूच स्कूल बिल्डिंगाक हात घालतले अशें म्हाका फादरान, पयले फादर आसलो ताणें सांगलेलें. मागीर तो फादर वचून फादर येयल्या उपरांत आमी दोगांयनी फॉलोअप केला. फायल 1-2-3 मातशी फाटी जाता पर्यंत जाली, पण आयज ती दोनूय कामां जावन येयला. ते नालाचें आनी एक व्हडली रिटेनिंग वॉल. आनी एक त्याच्यान व्हडल्या कामाचें आमचें स्वप्न आहा, पण ते आमी बेंगलोर पर्यंत कन्सल्टंट म्हणजे WRDCन धाडलेलो आहा. ते व्हडलें काम आहा, फाटल्यान सगळीं घरां कोसळलेलीं आहा तेका लागून. पूण तें केन्ना जाय तें हांव सांगूंक शकना. पूण हीं 2 कामां सद्या येयल्या. बरे भशेन आमच्या लोकांनी हांगासर कामां करून घेवपाक, कित्याक आमकां लोकांचोय आदार जाय पडटा कामां करतना. जाय ते कडेन काम हाडटकूच अडचणी येता. दिवचले मतदारसंघात सुमार 3 कोटी रुपया खर्चून 6 रस्त्यांच्या कामाचो शुभारंभ दिवचलेचे आमदार नरेश सावळ हांच्या हस्तुकी जालो. ह्या वेळार कांय कार्यकर्ते आनी थळाव्यांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. दिवचले वडा कडेन जवळ जवळ 15 ते 30 लाख मोडून बोर्डे वडा कडेन रस्त्याचे हॉटमिक्स, तेच बरोबर नवो रस्तो
कुडास्कर वाडा ते गोविंदवाडी हांगासर, दुसरें तिसरें माड्डोळकर हॉस्पिटल जे आसा पळय नागजरवाडा तो रस्तो, चवथें धबधबावाडा धबधब्याचेर जो कितलींशींच वर्सां रस्तो जावन नासलो त्या रस्त्याचे हॉटमिक्स, आनी आतां पांचवें हांगासर मुळगांव एक गांवांतलो भितरलो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याचे डांबरीकरण करपाचे शुभारंभ केल्लो आसा. तांबडो रस्तो पराग बार आनी तेच्या बरोबर शिवलकर वाडा अशे 2 रस्त्याचे आनी कामां जातली. म्हणजे जवळ जवळ 2 कोटी ते 3 कोटीचे सुमार कामांचो आयज शुभारंभ जाल्लो आसा. आतां पर्यंत जे गांवागांवांतले बारीक बारीक जे रस्ते आसा आनी उसप किंवा बाकीच्या भागातले प्रमुख रस्ते आसा त्या रस्त्यांचे काम मुख्यमंत्री आणि PWD मिनिस्टर ढवळीकर यांच्यानी मान्यता दिवन हे म्हाका दिसता येता त्या 15 दिसां भितर सगळें काम पूर्ण जातलें. मांद्रे ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची वेंचणूक जाली. या वेंचणुकेत वैशाली शिरोडकार हांची बिनविरोध निवड जाली. या वेळार श्रद्धा आसोलकार, लुईस डिसोजा, रमेश शेट मांद्रेकार, संतोष बर्डे हांणी हेरांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. ग्रामपंचायती आमचे जे पंच सदस्य आहात, जे हजर असले 7 पंच सदस्य, त्यांच्यानी आमची वैशाली शिरोडकर एका बिनविरोध सरपंच म्हणून निवड केलेली असा. आणि म्हाका खात्री आसा आता आम्ही जे सगळे आहात ते एकमेकांच्या मदतीन म्हणजे सगळ्यांचे सहकार्य घेऊन आमचो गांवचो विकास करपाक आम्ही प्रयत्न करतले. आयज आमची निवडणूक जाली, सगळे आमी एकवटान रावन बरे भाशेन केले. पयलो डेप्युटी सरपंच आसलो तेन्ना आमी हे सगळे हे भाशेन करचे म्हणून ठरयल्ले. तेच भाशेन आमी सगळे एकवटान रावन केले. आणि आमकां पंचायत मिनिस्टर आमचो आहा तो आमचे फाटल्यान आहा, पाठीशीन आहा, तो आमकां खूब आदार करता. आणि आमी तेचेर हो वावर आमी फुडें व्हरतल्यो आणि आमच्या गांवाचो विकास करतल्यो. म्हाका सरपंच म्हणून निवडून दिला ते आमी सगळे पंच सदस्यांक घेवन आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन आमी गांवचो विकास करपाक प्रयत्न. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा.
हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो दिल या साथी चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। उटा अनुसूचित जमातीचे संघटनेच्या दशकपूर्ती निमतान हिंदू तसेच क्रिस्तांव समाजातल्या सगळ्या अनुसूचित जमातींतल्या वांगड्यांक एकठांय हाडपाच्या नदरेन भव्य मेळाव्याचे आयोजन 30 मार्चाक फोंड्या हांगा केला। तशेंच हेच निमतान धरून अनुसूचित जमातीच्या समाजाचे संघटनेच्या वतीन सर्वेक्षण करपाचोय निर्णय घेतला, अशी माहिती उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली। या वेळार नामदेव फातर्पेकार, थॉमस फर्नांडीस आणि हेर वांगडी हाजीर आसले। RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। उटा ही संघटना सुरू जावन 10 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात आनी त्या निमित्तान आमी दशकपूर्ती सुवाळो हो 30 मार्चाक फोंडा हांगा स्पोर्ट्स ग्राउंड सकाळी 10 ते 4 पर्यंत आयोजीत करपाचो ठरयल्लो आसा। आनी ह्या निमित्तान आमचे दिसभराचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसतले, कार्यक्रम आसतले आनी ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून आमी गोंयचे गव्हर्नर भारतवीर वांचू हांकां आपयल्ले आसा। तांच्यांनी आमचें आमंत्रण मान्य केलें आसा। ह्या कार्यक्रमाक ह्या दिसभर चलपी चर्चा सत्र आसतली। ताजे नंतर ह्या समाजा खातीर आतां पर्यंत जेणें बरी योगदान दिल्लें आसा अशा गुणी जनांचो सत्कार आसतलो। तुमकां खबर आसा वाडल्या आंदोलनाक आमचे 2 जाण स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप हांचें बलिदान जाल्लें आसा आनी हांच्या आठवणी प्रित्यर्थ आमी एक स्मरणिका सोविनियर पब्लीश करपाचे आसात, तेजें नांव आसतलें बलिदान। आनी आतां पर्यंत 10 वर्सांचो जो आढावो ह्या स्मरणिकेंतल्यान प्रकाशीत जातलो। वास्को कार्नावाल समितीच्या वतीन शेनवारा सावन साबार कार्यावळींचे आयोजन केला, अशें वास्कोचे आमदार कार्लुश आल्मेदा हांणी सांगले। या वेळार समितीचे अध्यक्ष आणि नगरसेविका लविना डिसोजा, सचिव एडवर्ड फर्नांडीस आणि हेरांची हाजिरी आसली। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार। It is a committee that has got blend of the old and the new. So I wish the committee all the best. That is number one. Secondly, is the government has also increased the prize money. Last time it was 15 lakhs plus now the 5 lakhs was given like later, but this time it is 20 lakhs that the government has sanctioned in the first round, and everything half the amount is released at present. And even the prize money is increased to almost double. It was 3.25 lakhs, now it's gone to 5 lakhs regular prize money for floats. So I would appeal, I want to appeal for the Saurabh Goenkar आमचे हाय केल्ल्यान की फ्लोट्स घेवन वास्को ह्या मुन्सिपालिटी आनी आमचे इवन नेबरिंग पंचायती आहाय रेग्युलर द फूल तालुका लोक सगळे येवपाक जाय आमचे फ्लोट चोवपाक। 1st of March we will start at 4 o'clock. The program will start at 4 o'clock with drawing competitions. At 5 o'clock we will have the opening ceremony
म्युनिसिपॅलिटी. उत्तराखंडातल्या केदारनाथ हांगाच्या आदिगुरू श्री शंकराचार्य समाधी स्थळाची पुनर्स्थापना यात्रा गोंयांत पावल्या. मिशन कालाडी ते केदार यात्रा ही महाशिवरात्रेच्या दिसा गोंयांत गोकर्ण मार्गावेल्यान मडगांव पाविल्ल्याची माहिती मांगिरीश पै रायकर हांणी दिली. उपरांत ती फोंडे मार्गान पणजे पाविल्ल्याचे मुखार सांगले. ह्या वेळार गौरेश थोंड तशेंच हेर वांगडी हाजीर आसले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. One is that Adiguru Shankaracharya, a samadhi was there behind Kedar temple, which got washed away during 15-16 June flash flood which came in Uttarakhand, and lot of devastations happened. We have immediately approached Adi Shankaracharya main mutts, all Shankaracharyas the first time. They gave the blessings, and we have started our journey on 14th February from Kaladi in Kerala. Before that, we went to Adi Shankaracharya's mother's place, matter house, that is called Piravam in Kerala. From there, we have collected the soil. Then Shankaracharya's Kaladi's place, birthplace, there Shankaracharya's mother's memorial is there. From there also, we have collected soil. And all the places where Adi Shankara is gone, we are collecting the holy soil from there. That's how we are here also. In the last morning we were there in Gokand. Now we have collected holy soil from all places, spiritual places like Ramnathi temple, Gaude Mutt, all the places, and we'll be moving towards from here towards Maharashtra and further. All the mutts like Sringeri Mutt we have covered. Then we'll be going to Dwarka Mutt, Puri Mutt, Kashmir, and then to Kedarnath. परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. असोळणा ते कावळेशी हांगाच्या पुलाचे जाले उक्तावण. मजगती कावळेशीच्या थळाव्यांनी घातलो बोवाळ. 15 ते 20 दिसां भितर रस्त्याची कामां जातली पुराय, मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें आश्वासन. वास्को आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल विद्यालयाची नवी विस्तारीत इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर. रानमंत्री साळणा हांच्या हस्तुकी शुभारंभ. आणि आरोसी कासावले उजो लागून 2 घरांचो जालो गोबर. इतल्यान आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.